रखाता 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 स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबुज बनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रखाता 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 रखाता। नमस्कार दर्शक नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफखातार संजनईला परर फर्द को आपण मानक स्वागत। आज संजनईला परर फर्द रे आम सह अछंती कवयित्री शुभश्री राउत, युव कवि डंबोधर गिरी, कवि बैद्यनाथ खिलार एवं कवि डॉक्टर किशोर महांती। छलना शीर्षक कविता नहीं आसीचंती युव कवि डंबोधर गिरी। तेबे आसंते सुनिबा तांका कविता। मु डंबोधर गिरी, मो कवितार शीर्षक हेउची छलना। छलना मई प्रिया मोहर छलना कलु एते छलना करी कि लाभ नेलु भूली गलु लो मते मो मन कांदे तोहरी पाई हसुचु तू खिली खिली मनरे तोर प्रेम तो नाही छलना अछि खाली छलना अछि खाली प्रेमरे मोर छलना करी विजयी सिना हेलु छलना काली मोदेह बळी अंधार को ठेली देलु मते अंधार को ठेली देलु अंधार राति लागुछि डर मुसिना सही जीवी तोहरी पाई न आसु राति से कथा बसे भाभी मो हृदय कोमल थिला सर मारी चली गलु प्रेमर भाषा बुझे मते छलनारे मारिदेलु तू छलनारे मारिदेलु। केबे कथारे तो केबे कवितारे जे जिणी पारंती समस्तंक मन से हेउछंती डॉक्टर किशोर महांती। आसंतु सुनिबा तांको कविता। आज्ञा नमस्कार, मु डॉक्टर किशोर महांती। मु आपण मानकु मोर अंतररू हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुछि। मु गोटे मोर स्वरचित कविता आवृत्ति करने जाऊँगी। कवितार शीर्षक है तुमे अव्यक्त। तुमे अव्यक्त तुमको देखिदेला मात्रे रक्त मांस और शिरा प्रशिरारे चरी जाए केमिति एक असंभव इच्छा और दिव्य भावना। परस्थ परस्थ उतला जुआर तुमको देखिदेला मात्रे केमिति तटस्थ हो जाए प्राणपिंड केमिति तटस्थ हो जाए प्राणपिंड बसीभूत हो जाए मन तुमे सतरे अव्यक्त। तुमको दूररू देखिले तुमे सते नील दिग्बलय कड़े मुंड टेकी हाथ टारी डाकुवा सामायित तुंग शिखरी चूल तुम विस्फारित नेत्र केमिति केजाणी टाणी निए आपे आपे एवं केमिति सते मोहर मंत्र रे पाखरु देखिले तुमको आलिंगिबाकू दुई भाव मिली जाए सतरे। तुम जबाधार को देखिले सकाळ सूर्य परी तुमे बुड़े दियो रंगरे बेले बेले तुमे
उदार सागर परिवेश चुपचाप शांत अबा केबे तुमको चाहिदेले आकाश परि तुमे उदास बेश उदास तुमे चाहिदेले नेत्र प्रसरी जाए तुमे चाहिदेले नेत्र प्रसरी जाए जलस्थल बरंगिरी आकाश को तुमे हसत फूल सुषमा बरा ढल ढल छल छल स्निग्ध पद्म फूल विमुग्ध से रूप तुमे जे अव्यक्त तुमे अहर्निश चलचंचल करुथिबा ए जीवन पाई एक अनुपम रागिणीटीए तुमे सतरे शून्य महाशून्य केमिति वर्णिबी तुमको तुमे जे अव्यक्त संज नईला परर आजिर फर्दरे आसंतु शुणिबा कवयित्री शुभश्री राउतଙ୍କ कविता। नमस्कार ମୁଁ शुभश्री राउत चौदर शंखपुर। संपर्क हृदय थिले भांगिले भी भांगिबनी आउ जदि न थाए तो जोड़िले भी जोड़ी हेबनी। संपर्क एमिति एक जिनिस जार मूलदुआ केवल विश्वास। एही मर्मरे मोर एक क्षुद्र कविता शीर्षक संपर्क। देह घोड़ाई होई थाए चादर यंत्रणा अस्थिचर्म गला बेले देह जाए एका किछि बासी गेंडु फूल मुठाए अबीर ओ अविश्वस्त समवेदनार छल छल छलनार लोतक बिंदुरे मु घोड़े होइछि तम हृदय। हृदय कौन कि प्रेमर फूल घरटीए तो गला बेले साथी जीव तो। नमस्कार। पाचिला बयसरे कंचा अनुभूति साउंटुथिबा व्यक्तित्व गीति कवि बैद्यनाथ खिलार। तेबे आसंतु शुणिबा तांका कविता। बैद्यनाथ खिलार चौद्वार शंकरपुर। मो गीति कविता शिरोनामा देह। आज टिके मते छुई दे चली जाओ काली पछे मु एका एका निभि जीवी जीवार बेले पाखरे रहीता टिके मला परे मु एका एका चली जीवी। घड़िए केवल मो पाई गछ हुओ मेघखंड परी मो परे भासी जाओ। आज टिके दियो तुमरी देहर छाई काली तुम छता न खोलिब पछे नाही वर्षारे एका मु भिजी भिजी चली जीवी। आज टिके मते छुई दे चली जाओ काली पछे मु एका एका चली जीवी। आज बंचिबारे रंग टिके भरी दियो सुना सुरेईरु सोम रस बाढ़ी दियो। काली कथा किए देखिछि जानिछि कह आज जीवन को निशा निशा करी दियो। टलमल हेले निजको संभाली नेबी तुम ही तो मोर भोग भाग्यर देवी। तुम इच्छा मु जीउथिबी मरुथिबी तुमे तो अंधार अरणा अरण्य गंधा देह मुक्ति मोर तुम चरण रे बंधा। आत्मार कथा मु नर्करे संभाली देवी। जय सर्व रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवे न जानति कुतो मनुष्य। जो रहस्यमय महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर महिमा संपर्क में देवता माने मध्य संपूर्ण रूपे जानी नांती ताहाको आमे साधारण मनुष्य बा जानिबा किपरि। तथापि शास्त्र पुराण रे जहा आलोचना अछि जहा वर्णित अछि ताहाको नै आसिचंती संजनईला परर आजिर फर्दरे आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। तेबे आसंतु शुणिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କୁ नै तांका आलोचना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक। तांक संपर्क रे आमे जेतेबेले विचार करूचे आमे जेतेबेले तांक संपर्क जानिबा को चाहूचे सेतेबेले आमे शास्त्र को जाउचे। शास्त्र रे विद्वान आचार्य माने ऋषि माने जो जो मंतव्य प्रदान करिसंती से संपर्क रे विचार कर। जोगेन्द्र गीतार गोटे कथा अछि किए अबा कहि पारिबो
ଧରି ନରତନକୁ ଯିଏ ଅବା କହି ପାରିଛି ତୋର ଦୟା ତାକୁ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗୀତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିଛି? ଯଦି ଯିଏ କହିଛି ତାର ଦୟା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାର କଥା, ଏହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ସୂତ୍ର। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଜି 3-4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରିବା। କୁହାହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭୁଙ୍କ୍ତେ ତତ୍ରୈବ ଭଗବାନ ପୁଣ୍ୟ ତ୍ୟନ୍ୟତ୍ର ଚକ୍ଷୁଷା। ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ! ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଖାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ କି? କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଉଛନ୍ତି। 64 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ, ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଏ ତାର ଇଚ୍ଛା। ଏ ସେଇଭଳି ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁକରି କୁହାହେଇଛି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି ବସିକିରି। ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି ତମ ବାପା ଖାଇଥିଲା କି? ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ନେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି ତମ ବାପା ଖାଇଥିଲା କି? ହଁ ହଁ ଆମ ବାପା ଖାଇଥିଲା। ଆମ ବାପା କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ପକାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମଣୋହି କରିବେ, ଖାଇବେ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ, ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା। ତେବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛେ, ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛେ। ଭୁଙ୍କ୍ତେ ତତ୍ରୈବ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଏଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ 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 ଭୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅପାର। ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଠି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ୟା ମୁଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ସିଏ ଖାଆନ୍ତି, ତା ଅଇଁଠା ଛାଣିକି ଅଇଁଠା ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥାଟି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରମ୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ପୃଥିବୀ ତଳେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତମ୍ ଦେବାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପରି କ୍ଷେତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଏହା ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗ କହନ୍ତି। 3ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାତାଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂଲୋକ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଏପରି ବିଖ୍ୟାତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନମ୍ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୁରାସୁରାଣମ୍ ଦୁର୍ଗେୟମ୍ ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ମମ। ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଅଛି ଏ ସ୍ଥାନ। କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ହାସ ପୁରାଣ ଗୋପିତମ୍ ମନ୍ମାୟା ତନ୍ନହି କସ୍ୟ ଗୋଚରମ୍ ପ୍ରସାଦତୋ ମେ ସ୍ତୁବତସ୍ତବାଧୂନା ପ୍ରକାଶମୟାସ୍ୟତି ସର୍ବଗୋଚରମ୍। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ 1:42। ଶ୍ରୁତି ତାଲବ୍ୟସ ରଫଳା ହର୍ଷଉ ଶ୍ରୁତି ଦନ୍ତ୍ୟସ ମୟ ଫଳା ରୁ ଫଳା ସ୍ମୃତି। ଶ୍ରୁତି ବେଦ, ସ୍ମୃତି ଭଗବତ ଗୀତା।
श्रुति स्मृति पुराण रे पुरुषोत्तम क्षेत्र गोपित क्षेत्र यह परम गुह्य स्थान यह भगवान को माया द्वारा आच्छादित गुप्त स्थान ब्रह्मा स्तुति रे संतुष्ट हेई तांको आशीर्वाद रु यह सर्वजन विदित बा गोचरीभूत है प्रार्थना करते ब्रह्मा। स्कंद पुराण आउ गोटे कथा अच्छी पृथिव्यां जानि तीर्थानि गगने च त्रिपिष्ठजे सार्धा त्रिकोटि संख्यानि स्वर्ग मोक्ष प्रदानि वै तेषां मया तीर्थराजः कीर्तित पुरुषोत्तमः सर्वेषां मुक्ति क्षेत्राणां मदं साजुज्यदं मतम्। स्कंद पुराण कहुଯାଇଛି स्कंद पुराण रे पृथिव्यां जानि तीर्थानि चारि मुक्ति मध्यरु साजुज्य सालोक्य सारस्त्री ये जो मुक्ति चारि मुक्ति मध्यरु साजुज्य होची श्रेष्ठ मुक्ति से ही मुक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र देवाको समर्थ किए कहउछथि स्कंद पुराण कहउछथि देवाको समर्थ स्वर्ग मर्त्य अंतरिक्ष रे जो सार्ध संख्यक त्रिकोटि तीर्थ अच्छी तन मध्यरु अन्यतम मुक्ति क्षेत्र होची पुरुषोत्तम क्षेत्र कैवल्य भूमि सख्यातम दर्शनाथ मुक्ति निश्चितम स भक्त्या दर्शयन् तत्र वैकुंठाधीत भक्तिता। पुरुषोत्तम क्षेत्र कैवल्य भूमि कोइली वैकुंठ को भक्तिर सहित दर्शन कले कैवल्य मुक्ति मिले वैकुंठेश्वर प्रति भक्ति जागृत हुए। नीलतंत्र पुराण रे कहाई पाद पीठे तु कैवल्य पूजयेत पुरुषोत्तमं तीर्थराजं बुद्धि स्नानम सर्वतीर्थ फल प्रदम। नीलतंत्र बोली गोटे ग्रंथ अच्छी तार द्वितीय अध्याय कहुई जे पुरुषोत्तम क्षेत्र हूँ पादपीठ एवं यह कैवल्य तीर्थ महोदधि कैवल्य तीर्थ यह संपर्क गोटे आख्यायिका अच्छी मुझे कैवल्य किभली है से प्रसंग में माँ विमला को लेकर माँ पार्वती मन दुख को संतुष्ट करने भगवान कैवल्य प्राप्ति करते कहले महाप्रसाद हम केवल आपको देखले आपण मनमुना करतु ना मु समस्त समस्त देव देवता नद नदी नाग किन्नर समस्त मो अभिप्रेत ये समस्त अच्छा समस्त को दया कर समस्त डाक आड़ी समस्त नर पिशाच समस्ते अच्छा से कहुई ए कैवल्य तीर्थ हूँ महोदधि आउ तीर्थराज महोदधि स्नान कले सर्वतीर्थ फल मिले ये हूँ नीलतंत्र लिखाई आम आउ जहाँ अच्छी शास्त्र मानक आउ गोटे कथा कहवा आउ गोटे प्रसंग कहवा तेरे आसवा पंचसखा साहित्य महापुरुष अष्टांग कौन कहते महापुरुष अष्टांग गोटे अच्छी सुंदर कथा सेटा हूँ शरण पंजर कहुई अनेक जो माने अनुरागी महापुरुष अष्टांगर जो माने से धारारे गुरु परंपरा शिष्य प्रशिष्य द्वादश गोपाल 24 गोपाल इत्यादि धारारे आसीचंती से माने निश्चित भाव में अष्टगुजरी नवगुजरी पढ़ु थी पारती कि न पारती किंतु शरण पंजर निश्चय पढ़े शरण पंजर निश्चय पढ़े आ शरण पंजर 100 पद विशिष्ट पाखापाखि तेणु शरण पंजर से निश्चित भाव पाठ करेंगे शरण पशिबा से पंजर पाखे जगन्नाथ पाखे एटा गोटे सुंदर कथा दुईपद कथा कहवा मन बोलइया हे चैतन मन चैतन्य संवाद रे कहुई मन बोलइया हे चैतन धीर मात्र होई सधीरे सुन सधीरे धीरे शुण मन को चैतन्य कहूँ मन को धीरे शुणु कौन शुणु चाल चाल सुजन संग होई जीवा कौटिकी जग मोहने शरण पशिवा जगमोहन श्री जगन्नाथ।                                                             रे बसिचंती से                                            जगमोहन
ଚୈତନ କହେ ଶୁଣରେ ମନ, ଭଲା ଚିତେଇଲୁ ଲୋହିବେ ମନ। ଚାଲ ଯେବେ ଯିବା ନୀଳାଚଳକୁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ଚଉବାକୁ। ତାଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିବା, ଅଶେଷ କଷଣ ହେଳେ ନାସିବା। ଚଉବାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନୀଳାଚଳରେ ଏବଂ ଜଗମୋହନରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଅଶେଷ କଷଣ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ଚଉବାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ କଷଣ ନାଶ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କଲେ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ସେ ଅଭୟ ପଞ୍ଜର, ସେ ଶରଣ ପଞ୍ଜର। ବିନତି କରିବା ତାଙ୍କ ପୟରେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବାରେ। ଯେମନ୍ତ ସମୟ ମେଳ ହୋଇଲେ, ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଚାଲିଣ ଗଲେ। କୋଉ ମାନେ ଗଲେ? ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଗଲେ, 24 ଗୋପାଳ ଗଲେ, ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାନ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଉଭା ହେଲେ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଣାଣ କଲେ। କାହାଙ୍କୁ? ନା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟକୁ ଲଗାଇଣ ଆସ, ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ଶରଣ ପଶିବା ଚରଣ ତଳେ, ପଦ୍ମ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ନ ଡୋଳେ। ତାଙ୍କ ଡୋଳାକୁ ଚାହିଁବା। ମହାପୁରୁଷ ସ୍ଥାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି 12 ପଦ ପଦ୍ମ ଯାଇଛେ ବିଚାର କରିକିରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଶରଣ ପଞ୍ଜର। ସମଗ୍ର ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ମହିମା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶରଣ ପଞ୍ଜର 12 ପଦ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଅଫ୍ଖାତାର ସଞ୍ଜନଇଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।